अज जो संदेश भारत में कोलकाता में रिकॉर्ड कयो हो ऐं मुंहिंजी प्रार्थना आहे त तव्हां इहो सभिनीनि जी जेकी ॻाल्हि आहे उन फेस्टिवल ऑफ लाइफ में कयो। जेको असां करे सघूं उहो कयूं। प्रभु हमेशह कंदो आहे, जेको असां नथा कयूं उहो यादि रखिजो। शिक्षा जो आनंद वठो। मां तव्हां सां ॻाल्हाइण चाहियां थी, पंहिंजी आत्मा खे ॻोल्हण जी कोशिशि कयो আমি চাই আপনার আত্মায় আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিন ऐं इहो न करे तव्हां पंहिंजे जीवन खे अजायो विञायो न। আর আপনি আপনার জীবনে কিছু না করে জীবনকে নষ্ট করবেন না। यादि रखो, दुनिया में हर जॻह ते मौक़ो हूंदो आहे, बेशक केतिरनि जॻहनि ते ॿियनि खां वधीक, জগতে সব জায়গায় কিছু না কিছু সুযোগ রয়েছে। पर हमेशह कुझु मौक़ा ईअं हूंदा आहिनि जेके माण्हू लाइ हूंदा आहिनि, হ্যাঁ, কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম, जेके प्रार्थना ऐं परमेश्वर में दबाव विझंदा वेंदा आहिनि কিন্তু সকল জায়গায় কিছু লোকের জন্য কিছু না কিছু সুযোগ আছে। ऐं चवंदा आहिनि प्रभु मां कुझु न करे প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরে এগিয়ে যায়। पंहिंजो जीवन न गुज़ारींदमि ॿियनि ॻाल्हियुनि में। প্রভু কিছু না করে আমার জীবন আমি কাটাতে চাই না। असांखे भारत जे कंहिं ॿिए हिसे में होटल में हिकु नौजवान मिलियो। ভারতের এক অন্য জায়গায় একটা যুবকের সঙ্গে আমাদের হোটেলে দেখা হলো। हू तमामु सुठो ॾिसण में अचे पियो ऐं খুব चयईं সুন্দর দেখতে একটা যুবক, हू शायदि 25 सालनि जो हूंदो হতে পারে প্রায় মধ্য 20 বয়সের মতো। ऐं हू हुन होटल में कमु कंदो हो। এই হোটেলে তিনি কাজ করছিলেন। पोइ असां हुन खां पुछियोसीं घणनि सालनि खां तूं हिते कमु कंदो आहीं? আমরা বললাম হোটেলে তুমি কত বছর কাজ করছো? मां 2 सालनि खां हिन होटल में कमु कंदो आहियां, पर मूंखे 9 साल थी विया इन कम में। होटलुनि में जंहिंमहिल मां 9 साल जो हुयसि। আমরা ভাবলাম সে বলবে কয়েক বছর, কিন্তু সে বলল আমার বয়স যখন 9 বছর তখন থেকে আমি এখানে কাজ করছি। हुन हिते भारत में पंहिंजी कॉलेज जी पढ़ाई पूरी कई हुई हिते भारत में, আর এই ভারতে এই কলেজে হোটেলে থাকতে থাকতে তিনি পড়াশোনা সেরেছেন। पर हुन जी हिकु योजना, हिकु सपनो हुयो अमेरिका जे स्टैनफोर्ड कॉलेज में কিন্তু তার জীবনে দর্শন ছিল তিনি আমেরিকা যাবেন এবং কলেজে ভর্তি হবেন। हिकु ख़ासि वापारु सिखंदो ऐं वरी मोटी ईंदो। কোনো কিছু সেখানে শিখবেন, তারপরে ফিরে আসবেন हू धंधो शुरू कंदो। এবং সেই কাজটা তিনি করবেন। हू ॼाणे थो हिन में जाम वक़्तु लॻंदो, তিনি জানেন এটার জন্য তার অনেক সময় লাগবে। पर जॾहिं हूअ 9 सालनि जो हुयो हुन अंदर में पक निश्चय कयो हो কিন্তু যখন তার বয়স 9 তখন তিনি অন্তরে উঠে দাঁড়ালেন। त जीअं हुनखे ॿाहिरी शइ कोई हाराए न सघे। বাইরে তাকে কেউ চেপে দিতে না পারে। ॾिसो, जे तव्हां में पक हूंदी अंदर में, যদি আপনার মধ্যে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত আছে, पोइ चाहे कोई बि माण्हू तव्हांजे ख़िलाफ़ हुजे আপনার বিরুদ্ধে যেই যাক না কেন, या कुझु बि तव्हांजे विरोध हुजे, না কিছু আসুক না কেন আপনার বিরুদ্ধে, तव्हांजी ज़िंदगी में सफलता पाए सघो था। আপনার জীবন দিয়ে আপনি অবশ্যই কিছু করতে পারেন। तव्हां मां कुझु खे ॾिसी करे लॻंदो आहे আমার মনে হচ্ছে আপনারা কেউ কেউ আমাকে বিশ্বাস করলেন না। तव्हांखे मूं ते विश्वास न आहे। আপনারা এমনি করে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। तव्हां मूं ॾांहुं ईअं ॾिसी रहियो जीअं বলছে হে মহিলা তুমি কি জানো না তুমি কি বলছো? हा मां ॼाणां थी मां किथे आहियां। ॿियनि शहरनि वांगुरु हिन शहर ते बि भारत जे मथां प्रभु जी जाम महिमा आहे। আমি জানি যে ভারতে কেন যে কোনো স্থানে আপনি থাকেন Amen। मां ॼाणां थी त हिते बि मौक़ो मिली सघंदो आहे तव्हांखे। तव्हां ख़ाली निश्चय कयो ऐं हुन मौक़े खे तव्हां हासिल আপনি कयो। যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন, আমি জানি এখানে সুযোগ রয়েছে, আপনিও জীবনে দাঁড়াতে পারেন। मुंहिंजे वीचार सां मुंहिंजे पासे सभिनीनि खां महान ॻाल्हाइण वारो आहे त मूंखे हिमत आहे। আমি আর জীবনে একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে যেখানে আমি কাজ না করতে অস্বীকার করি। ॾिसो, तव्हांखे ग़लतफ़हमी थी रही हूंदी जे तव्हां सोचींदा हूंदा त हिकु सुबुह जो बिस्तर तां उथी আপনিও তো মনে মনে যদি একথা ভাবছেন তাহলে ভুল ভাবছেন যে একদিন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠলাম ऐं प्रभु इहो सभु करे ॾेखारियो मुंहिंजे जीवन में। আর আমার জীবনে ঈশ্বর সব এগুলো ঘটিয়ে দিলেন। उन्हनि सिर्फ़ु इहो न चयो वेचारी जॉइस तुंहिंजे नंढपण में जाम शोषण थियो हो, তিনি বললেন ও বেচারি মেয়ে তুমি ছোটবেলায় কত নির্যাতিত হয়েছো, मां बसि तुंहिंजो जीवन वठी करे हुनखे कुझु ख़ासि बनाईंदसि। তোমার জীবনটা নেব এবং বিশেষ একটা জীবন করে দেব। हुननि चयो तूं पत्थर खे लुढ़काए ऐं मां मुर्दे खे जीआरींदसि। তুমি সে প্রস্তরখানা সরাও, আমি মৃতকে। ऐं मूंखे पंहिंजे जीवन में केतिरे लख पत्थर लुढ़काइणा पिया हुआ। আমার জীবনে লক্ষ লক্ষ পাথর আমি ख़राब रख जा पत्थर, আমার মন্দ মনোভাব, ग़लति वीचारनि जा पत्थर, মন্দ চিন্তার প্রস্তর, माफ़ न करण जा पत्थर, ক্ষমাহীনতার প্রস্তর, स्वार्थ जा पत्थर, স্বার্থপরতার প্রস্তর, ईर्षा जा पत्थर, হিংসের প্রস্তর, हर तरह जा पत्थर, সকল প্রকারের প্রস্তর, केतिरा ई ख़राब जा पत्थर। অনেক মন্দ মনোভাবের পাথর। ऐं जीअं मां पवित्र आत्मा सां कमु करे उन मां हिकु पत्थर लुढ़कायो এখন পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমি কাজ করেছি, প্রতিটি পাথর আমি সরিয়েছি। ऐं चयो आहे प्रभु मां बदिलण जी कोशिशि करे रही ও आहियां। আমি বলেছি প্রভু তুমি যদি আমাকে বদলাও আমি প্রস্তুত আছি। तॾहिं खां मुंहिंजे जीवन में वधीक वधीक मुंहिंजे जीवन में তখন তিনি আমার জীবনে আরো এবং আরো বেশি এবং আরো বেশি কাজ করে।
मां हिन वक़्तु आत्मा में ॾिसी सघां थी प्रभु हुन खां वधीक कुझु हिते करणु चाहे थो। আর আমি এখানে আত্মায় দেখছি ঈশ্বর আরো বেশি কিছু এখানে করতে চান। जाम शयूं आहिनि जेको तव्हांजे जीवन में करणु चाहे थो। আপনার জীবনে তিনি আরো অনেক অধিক কাজ করতে চান। तव्हांजे शहरनि में, আপনার শহরে तव्हांजे गिरजनि में এবং আপনার মণ্ডলীতে हू सचमुच जाम वधीक करणु আরো चाहे অনেক थो, কাজ বেশি করতে চান। पर तव्हांखे उन पत्थरनि खे लुटकाइणो पवंदो। আপনাকে পাথর সরানোর কাজ করতে হবে। तव्हांखे उहो करणो पवंदो जेको तव्हां करे सघो, আপনি যা করতে পারেন তা আপনাকে প্রথমে করতে হবে। ऐं प्रभु उहो कंदो जेको तव्हां नथा करे যে सघो। কাজ আপনি করতে পারবেন না সেই কাজ ঈশ্বর করলেন। मुंहिंजी यीशूअ नाले ते प्रार्थना आहे त तव्हांखे गहरीअ तरह सां सम्झी वठंदा जेको আমার কাছে যিশুর কাছে প্রার্থনা করি আমি আজকে যা বলতে চাইছি আপনি আত্মায় যেন তা উপলব্ধি। तव्हांजे हर रिश्तेदार कॾहिं पंहिंजे जीवन में कुझु ज़रूरी सुठो न कयो आहे। আপনার জীবন তৈরিতে আপনার আত্মীয়রা হয়তো কিছুই করেনি, उनजो इहो मतिलबु न आहे त तव्हांखे बि उहो ई साॻियो करिणो आहे। তার মানে নয় যে তারা যা করেছে আপনিও তাই করবেন। तव्हां उहे थी सघो था जेको पंहिंजे खून जे रिश्तनि में बदिलाव आणे सघे थो। আপনার জীবনে আপনি আপনার অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন। तव्हां उहो ई चई था सघो जेको चवे हिते रुकिजी वञ। তিনি বলতে পারেন যে আমার সঙ্গে আমরা উঠে দাঁড়াও। मां उहो करण वारो न आहियां जेको हुननि मूंसां कयो তারা আমার প্রতি যা করেছে আমি তা করব না। ऐं मुंहिंजे ॿारनि सां हुन खां बहितरीन जीवन थींदो। আমি চাই আমার জীবনের চেয়ে আমার ছেলেমেয়েরা যেন উত্তম জীবন পায়। अचो प्रभु जी दिल सां महिमा ঈশ্বরকে कयूं। জোরে হাততালি দিন প্রশংসার্থে। हिकु ॿी कहाणी ॿुधायां थी जंहिंमें परमेश्वर खे हमिलो करणु पसंदि आहे। इहा একটা कहाणी গল্প করব যেখানে আমি বোঝাতে চাইবো যারা আগ্রহী তাদের জন্য ঈশ্বর কি কাজ। केतिरी सहमत आहे त प्रभुअ खे हमलावर आत्मा पसंदि आहे। যারা আগ্রহী আত্মা ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন কতজন বলছেন এই কথা। हिकिड़ी दीर्घ अटल आत्मा आहे। একজন দীর্ঘ সহিষ্ণু পরিশ্রমী লোক अहिड़ो कोई जेको हिमत न हारींदो आहे। যে নিরাশ হতে ত্যাগ করতে ছেড়ে দিয়েছে। 2 राजाओं 7 में पूरे शहर में अकाल पयो हो দ্বিতীয় রাজাবলিতে একটা জায়গায় খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ऐं अकाल जो कारण उहो हो जो दुश्मननि हुननि खे घेरे छॾियो हो। আর দুর্ভিক্ষর কারণ হচ্ছে এই শহরের বিরুদ্ধে শত্রু এসেছিল। मञिया खणी त इहो मैच उन नगर जे निशानी जिते बुखायल हुआ सभु, মনে করুন যে এটা হচ্ছে সেই শহর যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মটা। पर उहो जिते तव्हां आयो उते शत्रुनि जो तंबू আর हो আপনি যেখানে আছেন সেখানে শত্রু তাদের তাম্বু করে আছে। ऐं माण्हुनि जे बुखे रहण जो कारण इहो हो এই লোকেরা আহারের জন্য কষ্ট কেন পাচ্ছে सिर्फ़ एतिरो हो त কেন জানেন? दुश्मन खाइण पीअण जी सामग्री ॻोठ ताईं पहुचण न पिया ॾियनि। ওই গ্রামে খাদ্য আসার যে পথ সেটা শত্রুরা বন্ধ করে দিয়েছিল। पर दुश्मननि वटि खाइण पीअण जी सामग्री काफ़ी কিন্তু हुई। শত্রুদের তো যা প্রয়োজন যত প্রয়োজন খাবার রয়েছে। उन नगर में किथे 2 कोड़ी वेठा हुआ। আর শহরের কোনো একটা জায়গায় দুজন কুষ্ঠরোগী मूंखे हिकु ॿियो कोड़ी खपे। আরেকজন কুষ্ঠরোগী আসবেন। हिते अच शैली, मूंसां तूं ॿियो कोड़ी ठहो। हिन करे 2 कोड़ी वेठा हुआ जेके पंहिंजे हालत ते दुखी थी रहिया हुआ ऐं ॻाल्हाए रहिया हुआ। আর দুজনে গল্প করছে খুব দুঃখ লাগে। मां बुख जे मारे मरी वेंदसि। ও আমরা তো খিদেই একদিন মরেই যাব। असां छा करियूं? আমাদের কি হবে? कुझु सम्झ में नथो अचे मूंखे। दुश्मन वटि खाधो पियो आहे। ও শত্রুদের খাবার আছে আমাদের নাই, আমি জানি না কি হবে। खाधो असां खां वधीक परे कोन्हे, पर असां हुते वञी करे हुननि खां वठण जी कोशिशि कई त असां मरी वेंदासीं। অনেক দূরে তো খাবার নেই, কিন্তু যদি আমরা নিতে যাই শত্রু আমাদের মেরে ফেলবে। तॾहिं हुननि मां हिकु चयो, আর তারপরে একজন তাদের বলল असां हिते वेही करे छो मरूं? আমরা এখানে বসে বসে কেন মরবো? जे असां हिते रहंदासीं त मरी वेंदासीं, আমরা যদি এখানে থাকি তবে মরবো। पर जे असां दुश्मन जे शिविर में वेंदासीं আর যদি শত্রু তাম্বুতে যাই असां मरी वेंदासीं। হতে পারে আমরা মরবো। पर हिन ॻाल्हि जी बि संभावना आहे त असांखे शायदि कुझु भोजन मिली वञे। কিন্তু একটা সুযোগ রয়েছে বাইরে গেলে কিছু খেতে। इन करे चाहे परिस्थितियुनि ठीकु न लॻे, যদিও কিছুই ভালো বলে মনে হচ্ছে না, असांखे उथी करे हुते वञिणो आहे আমরা उठे দাঁড়াতে চাই এবং ওখানে যেতে চাই ऐं उहो जोखम खणणो आहे। আর একটা সুযোগ নিতে চাই। अगरि असां कुझु कंदासीं যদি আমরা কিছু করি असांखे परेशानी जो जवाबु मिलंदो। আমাদের समस्याর সমাধান আমরা পাবো। ख़बर अथव हुन खां पोइ छा थियो? আপনি জানেন কি হলো? उहे शहर में विया ऐं दुश्मन जे शिविर में वञी पहुता তারা শহরের বাইরে গেল তাম্বুতে শত্রুদের। ऐं हर सिपाही भॼी चुको। প্রতিটা শত্রু সেনা চলে গেছে। हुते हिकु बि सिपाही न हो शिविर में, একটাও শত্রু সেনা তাম্বুতে নাই। छो त परमात्मा हुनखे हिकु शक्तिशाली आवाज़ ॿुधाई। ঈশ্বর তাদের মধ্যে এক বিশাল আওয়াজ। जेके ॿुधी उन्हनि खे लॻो हिकु वॾी सेना हुन जे पुठियां आई आहे তাদের মনে হলো অনেক সেনা তাদের বিরুদ্ধে আসছে। ऐं उहो हुते पंहिंजा सामान ऐं खाधो पीतो छॾे विया তাদের যদি খাবার দাবার যা কিছু ছিল সব ছেড়ে তারা নিজের দেশে পালিয়ে। ऐं कोड़ी तेसि ताईं रोटी खाधी जेसि ताईं हुनजो पेट न भरिजी वियो।
আর লেপ্রসি গুলো এত বড় পেট করে খেতে লাগে। तॾहिं उन्हनि चयो असांखे ॿियनि माण्हुनि खे वञी करे ॻोल्हणु खपे ऐं उन्हनि खे चवणु खपे कि हिते रोटी पई आहे। তখন বলে দেখো আমরা যাই শহরে যারা খেতে পাচ্ছে না তাদের কাছে গিয়ে বলি केॾा न सुठा संदेश आहिनि। কি সুন্দর বাণী। प्रभु सिर्फ़ु चाहे थो तव्हां थोरी हिमत कयो ऐं विश्वास जो कदम अॻियां वधायो, पोइ ॾिसो प्रभु तव्हांजे लाइ छा थो करे। শুধু এইটুকু চেয়েছিলেন যেন তারা বিশ্বাসে একটা পদক্ষেপ নিয়ে দেখে যে তাদের জন্য ঈশ্বর কি করতে পারে। पर जेसि ताईं तव्हां उते वेही शिकायतूं पिया कंदा যদি বসে বসে তারা যদি কেবল অভিযোগ করতো त प्रभु कुझु न कयो। তাহলে ঈশ্বর তাদের জন্য কিছু করত। मां इहो निश्चय थी करियां तव्हांखे सुठो संदेश मिलियो, আশা করছি আপনি পুরো বাণীটা বুঝতে। छो त उन्हनि तेसि ताईं न खाधो जेसि ताईं उन्हनि जो पेट न भरिजियो। যতক্ষণ তাদের পেট না ভরছে তারা খেলেন শুধু। उन्हनि चयो असां इहो सामान खणी था वञूं ऐं ॿियनि बुखनि खे था ॾियूं। আর তারা বলল আমরা এই খাবার নিয়ে যাবো যারা ক্ষুধাই রয়েছে তাদেরকে দেবো। मां प्रभु खे पंहिंजो जीवन स्वास्थ्य करण लाइ ॾिनो। তো আমার জীবনে আরোগ্য চেয়েছি তা নয়, मां चयो मां ॿियनि खे बि सेखारींदुमि प्रभु हुन लाइ छा करे सघे थो। আর আমি অন্য লোককে শিক্ষা দেবো কি করে ঈশ্বর তাদের জীবনে। सिर्फ़ु पंहिंजी देखभाल न कयो, আপনি নিজের কথা শুধু ভাববেন না, इहो निश्चय कयो तव्हां ॿिए कंहिंजे लाइ बि कुझु कयो था। আরেকজনের জন্য কিছু করার কথা আপনি। हलो हाणे परमात्मा जी महिमा था कयूं। ঈশ্বরের জন্য त 100 पत्थरनि खे लुॾायो, আর পাথর সরিয়ে ফেলুন, हिकु वण ते चढ़ो, গাছের উপরে উঠুন, हुते ई न वियो मरण लाइ। বসে বসে মারা পড়বেন না। कुझु न करण जे बजाए कुझु कयो। কিছু না করার চেয়ে কিছু করা ভালো। ॾिसो हिन वक़्तु तव्हां वटि कोई नौकिरी कोन्हे এই মুহূর্তে যদি আপনার চাকরি নেই त पोइ पाण खे पंहिंजे घर जो सुठो साफ़ करण में बिज़ी रखो। আর যেখানে আপনি রয়েছেন ভালোভাবে সুস্থ থাকুন। गिरजे में वञी पुछो कुझु कमु अथव मां मदद कयां। আর মণ্ডলীতে যান বলুন আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হতে চাই। रस्ते ते वेठल के ग़रीब सां ॻाल्हायो जेको सॼे देश में आहे। ভারতে অনেক দরিদ্র লোক আছে তাদের কারো কাছে যান, उनखे थोरो पाणी ॾेई चयोसि त मां तव्हांखे ॿुधायां थी प्रभु तव्हांखे प्यार कंदो आहे। তাদেরকে একটু ঠান্ডা জল দিয়ে বলুন আমি চাই তুমি জানো ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন। कुझु कयो, কিছু করুন, पंहिंजे घर खां कचिरे खे परे कयो আপনার জীবনের ময়লাগুলোকে দূরে ফেলে দিন। ऐं वेही करे दुखी थियण खां इकरार न कयो पंहिंजो पाण खे। আর নিজের উপরে বসে বসে দুঃখিত হওয়ার থেকে দূরে সরে আসুন। तव्हां उन सिद्धांत खे सम्झो था जेको मां ॿुधाए रही যে आहियां। নীতির কথা আমি বলছি আপনি কি বুঝতে পারছেন? अगरि तव्हां नंढो कमु बि कयो था जेको तव्हां करे था सघो, যে অল্প কাজ আপনি করতে পারেন তা যখন আপনি করেন पोइ परमात्मा उहो कंदो जेको तव्हां नथा তখন कयो। ঈশ্বর সেই কাজ করবেন যেটা আপনি করতে পারেন না। जी हाँ, असांखे तव्हां सां प्यार आहे प्रभु, धन्यवाद। তোমাকে ভালোবাসি। रोमियो 12:21 में রোমিও তার 12:21 इहो हिकिड़ो अहिड़ो वचन आहे जेको जाम सुठो आहे। সুন্দর একটা শাস্ত্রাংশ রয়েছে। उहो आहे असांजी बुराईअ ते भलाई जी जीत पाईंदे। আমরা উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করি। इन अगरि तव्हां सचपच बुराई ग़लतियूं थियनि थी যদি আপনার জীবনে কেউ মন্দ কাজ করেছে, या हिन वक़्तु तव्हांजे जीवन में अहिड़ी परिस्थितियूं हुजनि जंहिंखे तव्हां बुरा था सम्झो, আপনার জীবনে এমন পরিস্থিতি যেটাকে আপনি মন্দ বলছেন, तव्हां हताश थी करे हुन ते जीत हासिल नथा करे सघो ऐं मायूस था थियो, আপনি নিরাশ এবং হতাশ হয়ে তার উপরে বিজয় পেতে পারেন না, न ई उन्हनि लाइ शिकायतूं करे, অভিযোগ করে তার উপরে বিজয়ী হতে পারেন না, पर तव्हां प्यार द्वारा हली करे उन ते जीत हासिल करे सघो था। প্রেমে হাঁটার মধ্যে দিয়ে আপনি তার উপরে বিজয়ী হতে পারেন। तव्हां ॿिए कंहिंजे लाइ कुझु करे सघो था। অন্য লোকের জন্য যখন আপনি একটু ভালো কাজ করেন इहो चई करे प्रभु मां इहो करे सघां थो, আর বলেন प्रभु এইটুকু আমি করতে পারি, मां खे ज़रूरतमंद विधवा जी मदद करे सघां थो, একজন বিধবার সাহায্য দরকার আমি করতে পারি, मां खे अनाथ ॿार खे गोद वठी सघां थो, আমার বাড়িতে একটা অনাথ ছেলেকে নিয়ে আসতে পারি, मूं वटि जेका रोटी आहे उहा मां माण्हू खे शेयर करे सघां थो, যেটুকু খাবার আমার আছে যার একদম নেই তাকে আমি দিতে পারি, मां कुझु करे सघां थो कंहिंजे बि लाइ। কোনো না কোনো জন্য কিছু না কিছু কাজ আমি করতে। ख़बर अथव मां पंहिंजे जीवन में इहो ॾिठो आहे। আমি আমার জীবনে দেখেছি जाम दफ़ा मूंखे अहिड़ी समस्या थी आहे जंहिंखे मां सुलझाए नथी सघां এমন অনেক সমস্যা আমার জীবনে আছে যেটার সমাধান আমি করতে ऐं मूंखे ॾाढो अचरज थींदो आहे আমি অবাক হয়ে ऐं जाम मां गुस्से में अची वेंदी आहियां कंहिं महिल আর অনেক সময় একদম অপ্রত্যাশিত ভাবে त परमात्मा मूंखे मुंहिंजी समस्या हल नथो करण ॾे ऐं ॿियनि जी कारण थो थिए। আর ঈশ্বর আমার সমস্যার সমাধান আমাকে করাননি অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে। तव्हां कॾहिं ध्यानु ॾिनो आहे तव्हां पंहिंजी मदद न करे सघंदा आहियो पर ॿियनि जी मदद करे सघंदा आहियो। অনেক সময় আপনার জীবনের সমাধান আপনি করতে পারেন না কিন্তু অন্যের সমস্যার সমাধান परमात्मा ईअं छो थो करे? কেন ঈশ্বর এমনি করেন? छो त उहो ॼाणे थो त तव्हां उन ॿिए कंहिंजी मदद करे सघंदा आहियो। কারণ তিনি জানেন যখন আপনি সাহায্যের হাত কাউকে বাড়িয়ে দেন तव्हां पंहिंजी मदद करण जो हिकु दरवाज़ो खोलींदा आहियो। তখন আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের দ্বার খুলে দেন যেন তিনি এসে আপনাকে সাহায্য। सभिनीनि खां बुरो कमु कुझु न करे बेजान रहणु। জগতে সবচেয়ে মন্দ কাজ এটাই আপনি করতে পারেন, বসে থাকুন আর কিছু না করুন। बाइबल में लिखियल है क्रियाशील ठहो, বাইবেল বলছে আপনি সক্রিয় হন, सतर्क रहो, सावधान रहो, লক্ষ্য করো, সতর্ক থাকো।
सक्रिय रहो, সক্রিয় হও, पाण खे आलसी बनाइण जी बिल्कुलु कोशिश न कयो। অলস এবং নিরাশার মধ্যে থেকো না। तव्हांजो आलसपण शैतान लाइ हिकु दरवाज़ो खोले छॾींदो आहे। শয়তানের জন্য এক নিরাশজনক আত্মা একটা বিরাট দ্বার। आलसी माण्हू कुझु बि करण लाइ पंहिंजी इच्छा शक्ति इस्तेमालु कंदो आहे। নিরাশ ব্যক্তির জীবনে কোনো ইচ্ছেই থাকে না যে তারা নিজের জন্য কিছু করে। हू महसूस थियण जो इंतज़ारु कंदो। তারা এটা অনুভব করতে চায়। तव्हां में इच्छा शक्ति हूंदी आहे। কিন্তু আপনার শক্তি আছে। प्रभु तव्हांजी इच्छा ॾिसी कुझु कमु करण जी कोशिश कंदो आहे। ঈশ্বর আপনার সেই ইচ্ছা শক্তি ধরে তুলে ধরবেন এবং আপনার জীবনের দ্বারা কিছু কাজ করবেন। सभ खां ज़रूरी ॻाल्हि जेका येशू चवंदा आहिनि, असांखे हिक ॿिए सां प्यारु करणु खपे। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যিশু বলেছেন আমরা যেন পরস্পরকে প্রেম করি। हू चवंदा आहिनि हिक ॿिए सां अहिड़ो प्यारु कयो जीअं मां तव्हां सां कंदो आहियां। আমি যেমন তোমাদেরকে প্রেম করিয়েছি তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। हिन सां सभिनीनि खे ख़बर पवंदी तव्हां मुंहिंजा चेला आहियो। ইহার দ্বারা লোকেরা জানিবে তোমরা আমার শিষ্য। यकीन कयो, चाहे मां जाम महिनत थी कयां আমি যদি কঠিন পরিশ্রমও করি ऐं चाहे इन यात्रा में असांजी सेवकाई खे अहिड़ा पैसा ख़र्च थिया आहिनि, अचरज थींदो आहे 100 माण्हू আর যদিও আজকের এই প্রচার অভিযানে আমাদের প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে 100 माण्हू 1.5 साल महिनत कई आहे तव्हांखे हिते आणण लाइ ऐं पहुचाइण लाइ। শত লোক 1.5 বছর ধরে পরিশ্রম করেছেন যেন আজকের এই সভা হয়। ऐं इहो सभु मूंसां गॾोगॾु तव्हांजे लाइ बि आहे। আমাদের থেকেও আপনার জন্য এটা অনেক উত্তম ঘটনা। আপনি तव्हांखे জানেন ख़बर কেন आहे আমি मां বারবার छो इंडिया ভারতবর্ষে ईंदी আসি? आहियां, छो त मुंहिंजे जीवन खे आसीस मिलंदी आहे। এটা আমার জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসে। तव्हांजी मदद करण लाइ मूंखे आसीस मिलंदी आहे। আপনাকে সাহায্য করলে আমি বেশি আশীর্বাদ পাই। बाइबल जे अनुसार वठण खां वधीक ॾियणु सुधारणु खपे। বাইবেল বলে গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা ধন্য হইবার বিষয়। अगर मां माण्हू जी मदद नथी कयां, मां प्रसन्न नथी थी আপনি सघां আপনি যদি লোককে সাহায্য না করেন আপনি খুশি থাকতে পারেন, ऐं तव्हां बि नथा थी सघो। আপনিও খুশি থাকবেন না। तव्हां जीवन में असली में शक्ति न मिलंदी। লোককে সাহায্য না করেন আপনি সুখী। तव्हांजे जीवन में असली शक्ति तेमल ईंदी जेसिताईं तव्हां ॿियनि जी मदद न कंदा पंहिंजे जीवन सां। আপনি নিজেকে ছাড়াও যদি অন্য লোকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দেন জীবনে আপনি কোনোদিন সুখী হবেন না। ऐं इहो ज़रूरी न आहे त तव्हांजी मदद लाइक़ु हुजे। যে আপনার সাহায্য পেতে চায় এমন লোকই হতে হবে এমন না। इहो वधीक सुठो थींदो अगरि तव्हां उनजी এমনকি যে আপনার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য নয় আপনি তাকে করলে আরো ভালো। पंहिंजे वधीक ख़ुशि थींदा ऐं चवंदा कि तव्हां धन्य आहियो, तव्हां इहो कयो। যখন আপনি দেখবেন অন্য লোকের জন্য কিছু করছেন আপনি জীবনে সুখী হচ্ছেন। स्वार्थी माण्हू दुनिया जा सभ खां वॾा दुखी माण्हू हूंदा आहिनि। আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর লোকে জগৎটা ভরে গেছে। तव्हां मां घणा माण्हू मुंहिंजो टीवी प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि? আমরা কতজন আমার টিভির छा तव्हां मूंखे रॉबर्ट वांगुरु अभिनय कंदे ॾिठो আপনি आहे? দেখেছেন কিছু কাজ আমি করেছি? घणनि मूंखे ईअं कंदे ॾिठो आहे? কতজন দেখেছেন? छा तव्हां मूंखे इहो हिते ॾिसणु चाहींदा? আপনি কি চান আমি এখানেও এই কাজ করি? इलाही साल पहिरें, शायदि 20 साल पहिरीं जी ॻाल्हि आहे, मां पंहिंजे स्वार्थ पलंग पे पई हुयसि ऐं उथी बि न सघी हुयसि। অনেক বছর আগে 20 বছর আগে বিছানায় শুয়েছিলাম একটা আত্মকেন্দ্রিক নারী হিসাবে। मुंहिंजी निंड बि न खुली हुई ऐं मां पंहिंजे बारे में सोचे रही हुयसि। আমি ভালো করে ঘুমটাও ভাঙেনি, নিজের কথাই ভাবছি। मां सोचे रही हुयसि त मां कॾहिं बि देव ऐं पंहिंजे ॿारनि खे उहो सभु करण लाइ न चवंदसि जेको मां चाहियां थी। আর আমি ভাবছিলাম কবে ডেভ এবং আমার ছেলেমেয়েরা সব কাজ করবে আমার জন্য। मुंहिंजे मन में वीचार आयो तॾहिं मूंसां छा थींदो। আর আমি মনে বলছিলাম আমি আর কতদিন ওদের জন্য করব। अगरि देव अॼु फुटबॉल मैच ॾिसंदा त मुंहिंजो छा थींदो? আর যদি ডেভ গিয়ে শুধু ফুটবল খেলা টিভিতে দেখে আমি কি করব? अगरि ॿार ॿाहिरि खेॾण विया त मुंहिंजो छा थींदो? আমার ছেলেমেয়েরা যদি খেলতে চলে যায় আমার কি হবে? ओचितो परमात्मा जी आत्मा मुंझण वीचारनि सां कुझु হঠাৎ ঈশ্বর আমার এই কল্পনার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি। हुन चयो ख़बर अथई तूं मूंखे कंहिंजी यादि आणींदी आहीं? এই তুমি আমাকে কি স্মরণ করি দিলে জানো? हिकु नंढे रोबोट जी जेका हिकु ॻाल्हि चवे थो। একটা রোবটের কথা যার একটাই বাণী রয়েছে। ॾिसो, सुबुह जो तव्हांजे मन में अहिड़ा वीचार ईंदा आहिनि, तव्हांखे ॾींहं में थींदड़ कम लाइ तयारु थियणो पवंदो आहे। আপনার মন প্রভাতে আপনাকে আপনার কার্যের জন্য প্রস্তুত করে। इन करे तव्हांखे इन जे बारे में तमामु सतर्क रहणो आहे सुबुह जो जंहिंमहिल तव्हां उथो था। অতি প্রভাতে আপনি কি চিন্তা করছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। जाम दफ़ा ईअं थींदो आहे तव्हां घटिया सोच सोचण में पंहिंजा 15 मिंट विञाए छॾींदा आहियो। আপনি মন্দ চিন্তা 15 মিনিট করার মধ্যে দিয়ে আপনার সারা দিনটাকে নষ্ট করে দিতে পারেন। त मां उते लेटी करे पंहिंजे बारे में पई सोचां। আমি নিজের কথা মনে মনে ভাবছিলাম। प्रभु चयो तूं मूंखे हिकु नंढे रोबोट जी यादि ॾियारी। আমি ঈশ্বর বললেন আমি তুমি আমাকে ছোট্ট রোবটের কথা ईअं लॻंदो आहे शैतान अची तुंहिंजा वीचार विझंदो आहे ऐं चाबी भरींदो आहे तुंहिंजे अंदरि ऐं टाइट कंदो आहे। শয়তান কি করে তোমার মনে মন্দ চিন্তা দেয় এবং তোমাকে ঘুরায় ঘোরায় ঘোরায়। ऐं जॾहिं तूं उथंदी आहे मूंखे एकदमि तयारु नज़र ईंदी आहे। আর তখন তুমি যখন ঘুম থেকে ওঠো তখন তোমার অবস্থা এমনি হয়। छा तूं तयारु आहीं? Yes, sir. मुंहिंजो छा थींदो, 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 बीप बीप, मुंहिंजो छा थींदो, मुंहिंजो छा थींदो, मुंहिंजो छा थींदो, मुंहिंजो छा थींदो, मुंहिंजो छा थींदो।
हलो हाणे प्रभु जी महिमा कयूं। रोबोट हर भाषा में कमु कंदो आहे, এই রোবটটা সকল ভাষায় কথা বলে। छो त असां पहिरीं इहो सोचींदा आहियूं मुंहिंजो छा थींदो ऐं मां छा कंदसि। আমাদের প্রথম চিন্তাই তো আমার কি হবে। विशेष रूप में असां वटि जेतिरी तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि उनजो कारण असांजी सोच हूंदी যত आहे। বেশি সমস্যা হয় তত আমরা নিজের কথাই ভাবি। तव्हांखे ख़बर आहे मां पंहिंजे जीवन में छा कंदी आहियां? আপনি জানেন এখন আমি আমার জীবনে কি मां सचपच ईअं कंदी आहियां, আর আমি সত্যিই করি। हर ॾींहुं प्रार्थना करण महिल প্রতিদিন আমার প্রার্থনার সময় मां वेही करे उद्देश्य पूर्वक सोचींदी आहियां আমি उन ॻाल्हि ते চিন্তা করি আমার প্রার্থনার সময়, प्रभु मां अञा ॿिए जे लाइ छा थी करे सघां। প্রভু অন্য কোনো লোকের জন্য আমি কি করতে পারি। परमात्मा मूंखे ॾेखारियो अहिड़ो छा कयां जेको मां প্রভু তুমি দেখো আমার কি আছে যেটা আমি অন্যকে দিতে। अहिड़ो कोई आहे जंहिंखे मां उत्साहित करे सघां। প্রভু এমন কি কেউ রয়েছে যাকে ডেকে আমি তাকে একটু छा तव्हां चाहियो त मां कंहिंखे ख़ुशि कयां? প্রভু কাউকে আমি কি একটু প্রশংসা করব। अहिड़े वीचारनि सां मां पंहिंजे ॾींहं जी तयारी कंदी आहियां এই চিন্তা আমাকে দিনের জন্য প্রস্তুত ऐं इहो ई मुंहिंजो हिकु मक़सदु आहे। আর তার একটা উদ্দেশ্য নিয়ে मां हिन ॻाल्हि जो इंतज़ारु न कंदी आहियां त मुंहिंजे दिमाग़ में छा थो अचे। আমি অপেক্ষায় থাকি না কি আমার মাথায় এসে ঢুকবে। मां पंहिंजा वीचार पाण चुनींदी आहियां। আমি নিজের চিন্তা এখন मुंहिंजा वीचार परमात्मा सां सहमत थींदा आहिनि। আমি ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আমার চিন্তাকে ঘোরাই। इन करे जॾहिं मां ॿाहिरि वेंदी आहियां তারপরে যখন আমি मां पुछंदी आहियां छा तव्हांजे लाइ मां कुझु करे थी सघां, तव्हांजे मुंहं ते ख़ुशी अचे। আমি তখন ভাবি তোমার জন্য কি করব, তোমার জন্য কি করব, কি করে অন্যের জীবনে একটু হাসি নিয়ে আসবো, मां तव्हांजे लाइ छा कयां जीअं तव्हां अॻिते वधो। কি করলে আপনার জীবনকে একটু তুলে ধরতে পারবো। कंहिंखे इहो चवणु तव्हां सुठा था लॻो उनजो ॾींहुं ठही वेंदो सॼो ॾींहुं। জানেন অনেক জীবন দেখি আমরা যে খুব সুন্দর দেখতে লাগে, असांखे ख़बर न आहे माण्हू पंहिंजी ज़िंदगीअ में कहिड़ो सफ़र करे रहिया आहिनि। কিন্তু দরজার অন্তরালে মানব জীবন যে কেমন অনেক সময় আমরা জানি। प्रभु असां मां उमेद कंदा आहिनि त असां उंधारी वारी दुनिया में वञी उजालो पैदा कयूं। আর আমাদের ঈশ্বর চান যেন সে অন্ধকার স্থানে যায় এবং তাদের মাঝে গিয়ে जाम দাঁড়ায়। अहिड़ा कम आहिनि जेके असां नथा करे सघूं, অনেক জিনিস রয়েছে যা আপনি করতে পারেন না, पर हिकु कमु आहे जेको तव्हां करे था सघो। কিন্তু একটা বিষয় যেটা আপনি করতে পারেন। मां चाहियां थी अॼु तव्हां हिकु फ़ैसिलो करे আমি वञो চাই আজকে রাত্রে আপনি সিদ্ধান্ত নেই त तव्हां अहिड़ा इंसान ठहंदव আপনি সেই প্রকারের লোক হবেন। ऐं जेकी तव्हांजी प्रॉब्लम आहे तव्हां पाण खे उन सां दुखी न कंदव আপনার সংকট যেন আপনাকে কবরে না ঢুকিয়ে দেয়, আপনাকে যেন ধ্বংস না। ऐं तव्हां उनखे पंहिंजी ईमानदारीअ सां सामनो कंदव আপনার পথে যা কিছু আসুক না কেন ऐं प्रभु जो हथ पकड़े मथे अचण जी कोशिशि कयो। ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করুন যেন আপনি উপরে উঠতে পারেন তার। मां तव्हांखे हिकु गॾ जी आखाणी ॿुधायां थी। আমি একটা গাধার গল্প বলে শেষ করব আজ। हिकु किसान हो जंहिंखे हिकु गॾ हो, একজন চাষি ছিলেন যার একটা গাধা ছিল, उहो गॾ खूह में किरी पियो। আর কুয়োর মধ্যে সে গাধা পড়ে গেল। खूह जाम गहरो हो। আর এটা খুব গভীর কুয়ো ছিল। किसान खूह में ॾिठो ऐं सोचियो इन गॾ खे बचाइण फ़ाइदे वारो थींदो या त न। আর তিনি তাকিয়ে নিচে বললেন গাধাটা বেঁচে আছে কিনা আমি তো বুঝতে পারছি না। गॾे ॿुढो हो ডাঙ্কিটা খুব ऐं हुनखे खूह मां कढण में जाम माण्हुनि जी ज़रूरत हुई। কে তো তুলতে গেলে অনেক লোকের দরকার। कंहिंखे खूह में हेठि वञिणो पवंदो ऐं हुनजे आसे पासे नोड़ियूं ॿधणियूं पवंदियूं। কাউকে নিচে নামতে হবে, তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে। पोइ असांखे जाम माण्हुनि खे उन नोड़ी खे खिचे करे गॾ खे ॿाहिरि कढणो पवंदो। আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে ডাকতে হবে যেন তারা দড়ি ধরে তাকে তোলে। हिन करे हुन फ़ैसिलो कयो त हुन खूह में कचिरो विझी करे उन गॾे खे दफ़न करे छॾींदो हुन में ई। তিনি মনে মনে বললেন আমি অনেক ময়লা নিয়ে আসবো, কুয়োর মধ্যে এই গাধাটাকে কবর প্রাপ্ত করব। मुंहिंजे वीचार सां मौजूब शैतान बि असांखे कचिरे में दफ़न करे छॾियो জানেন, आहे। আমাদেরকে নোংরা দিয়ে শয়তান একেবারে কবর দিতে চায়। पर इन लाइ मूंखे हिकु सुठो हल आहे। उत्तम परिकल्पना আছে। उन गॾे ते मिटी विझणु शुरू कई। मिटी विझंदा विया। उन गॾे जे रोअण जो आवाज़ बि ॿुधो। আর তারা কি করলেন একটার পর একটা ময়লা আরো ময়লা তার মধ্যে ফেলতে লাগলেন। मां नथी ॼाणा त गॾ जी रोअण जी आवाज़ कीअं हूंदी आहे, पर हुन शायदि ईअं ई चयो हुयो। করুণ করে গাধাটা তখন চিৎকার করছে এবং কাঁদছে রক্ষা পাওয়ার জন্য। मूंखे ख़बर आहे गॾ जी आवाज़ न हूंदी आहे, पर हुन ईअं ई चवंदो नी 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 नी। আমি জানি না গাধার আওয়াজ কেন, যেভাবে উনি করলেন হয়তো সেইভাবেই হয়। हू ॾाढो दुख भरियो पियो लॻे। नी 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 नी। মন্দ একটা করুণ আর্তনাদ, পি 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 পি। हू माण्हू गॾे ते कचिरो विझंदा पिया वञनि। আর গাধার উপরে তারা ময়লা ফেলতেই লাগলো। पोइ हुन ॾिठो त गॾे चुप थी वियो। আর তারা লক্ষ্য করলো সে চুপ হয়ে গেছে। पोइ हुननि सोचियो त हू मरी वियो हाणे। ভাবলো হয়তো সে মরে গেছে। हिन करे हुननि अंदरि खूह में ॾिठो त अचरज में पइजी विया। তারা নিচে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। हर दफ़े वारे कचिरे ते गॾे हुनजे मथां पियो चढ़े। তারা ওর মধ্যে ময়লা ফেলেছে, हर ॾेर जे मथां पियो चढ़े। সে শরীরটাকে ঝেড়েছে, हू मथे ईंदो वियो ऐं मथे তার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে।
हाणे वक़्तु अची वियो तव्हां पंहिंजी समस्याउनि खां मथे अचो আবার যখন ময়লা ফেলেছে আবার ঝেড়েছে हुनखे पंहिंजे अधीन न कयो এবং তার উপর আবার উঠে দাঁড়িয়েছে उन मां मुक्त थी वञो আরেকবার এসেছে ऐं शैतान खे ॾेखारियो আবার ঝেড়েছে ऐं तव्हां उनखे चयोसि त तव्हां তারপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ऐं हुन हिकु हिकु करे क़दम अॻियां वधायो पंहिंजो আর অনেক অনেক ময়লার উপরে একটার পর এক वधाईंदे वधाईंदे उहो ॿाहिरि अची वियो खूह जे এবং তারপরে সে উঠে দাঁড়িয়ে কুয়ো থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেছে हाणे वक़्तु अची वियो आहे तव्हां पंहिंजी समस्या सां मथे अचो আপনার ময়লার উপরে আপনাকে উঠে দাঁড়ানো उनखे पंहिंजे अधीन न कयो उनखे मुक्त थी वञो ऐं शैतान खे ॾेखारियो तव्हां परमात्मा सां असली रूप आहियो আর শয়তানকে দেখাতে হবে আপনার ঈশ্বর সত্য हलो प्रभु जी महिमा कयूं জোরে হাততালি দিন জোরে হালেলুয়া जीअं मां हमेशह कंदी आहियां तव्हां या त कमज़ोर थी सघंदा आहियो या त शक्तिशाली पर तव्हां ॿई थी सघंदा आहियो जॾहिं असां उपलब्धि जो इंतज़ारु कंदा आहियूं ऐं यादि रखंदा आहियूं त असांखे यादि रखणु घुरिजे परमात्मा हमेशह गॾु आहे तव्हांखे शायदि ख़बर कान्हे तव्हां जॉयस मेयर मिनिस्ट्री लाइ केतिरा महत्वपूर्ण आहियो असां तव्हांजी क़दुरु कयूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं भागीदारनि खे धन्यवाद करियूं था जंहिंजे करे दुनिया भर में सेवा करणु मुमकिन थियो आहे असां मिली करे बुखियनि खे खाराईंदा आहियूं ग़रीबनि खे कपिड़ा ॾींदा आहियूं ऐं देश खे हिकु शुभ संदेश ॾेई रहिया आहियूं महिरबानी करे अॼु ई jmmindia.org ते असां खां संपर्क कयो प्रार्थना जे लाइ विनती करण जे लाइ असांजे संसाधनों जे बारे में ऐं वैदिक ख़बर वास्ते जॉयस जी सभाउनि जो वक़्तु ॾिसण वास्ते असांजा भागीदार ठहण वास्ते जीअं असीं सॼी दुनिया में मसीह जो प्रेम विरायूं हाणे ॾिठल प्रोग्राम जा प्रायोजक हुया जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ जा दोस्त ऐं भागीदार